এটা হচ্ছে পেদাগঞ্জি তেলুগু এরিয়াটা। সেটা কাই লড়াকে বাড়াই লাসবে কাই লড়া সাফা করা নেই খুনিনো মুগুলো সরলা বলতে আমার তো কোনো কথা কই পারলে কেন না মুগুলো দাদা এসে আমার ভুল হয়ে গেল ও ভুল হয়ে গেল ওই চলতে ও বলতে চলে যাই Gore jogo kenta he bimlanane मुझिना सामान ऑर्डर करी न रहे बोले कि ना सामान ऑर्डर कर ले चीजे हे लोग मन देखी करी उसी जी भाई सेंटर से मैं ऑर्डर कर ले ची ये पार्सल वाला को फोन कर दे ये मेरे को ना आते थे ये नानी ये पार्सल वाला को फोन कर दे गोरे तेरे पार्टी को बच्चा को राय लाचो हाले तू बोला गया लेने हेलो कौन थी भाई ना कौन हल देखिए कम को लेट है लेने करे जी बरासी भाई ना ओ यार ते भाई ना रोली भाई ना तो की बोल फोन लगाई ले मिसना हो लागसिबे हेलो हेलो कौन तेरा टेकबार पेदा गंदी भीतरे भाई ना पेदा गंदी भीतरे आई तो भीतरे जाइसा আমার গাঁও ভিতরে গাঁও মার বললাই নেই মন পেদা গন্দি ভিতরে পেদা চিত্রকলা টানবে আছে খোঁজি বলবি সিটি র তোর নাম কমলা কি ওই ভাই না তোর নাম বিমলা আছে কি নাই আছে ভাই না আছে ওই ওই বিমলা তুমি আইলা আছে পার্সেল আইলা আছে 2 লক্ষটা আইলি না বেগিয়া ভাই না বেগিয়া বললা কাইটা উড়ি ঘুরে আইবি র আইলি সিটি আর ভাই ওই ভাই না দেখুস নাই তা আজ একা দেখলিস তোকে মনকে হারিয়ে নাই লানি
दरबा का जाना नहीं আইডা মগদার বাজার নাই হ্যাঁ দাড়ি দাড়ি অভ্যাস ক্ষেত্রে এটা ক্ষেত্রে যখন দাড়ি বললি না আর মগদার বাজার নাই হ্যাঁ কইলা নি কমলা খার নাও मरना भाई ना তোর নাও কমলা ओए भाई ना লিম্বু তোর নাও কাই না রে बिमला भाई ना বিমলা ভাই না বিমলা ভাই না ইয়ান নাকি কিরাই মুড়ি হ্যাঁ তুই पण তোমার আর দাও বেটি আনলু तो कौन पहला भाई ना বাটে গডল কইলে আমার চকি মানো ডাবু বেটি পালাইলা তো কোন বাটে বলি কইতে লাই नहीं गाय নাই কাই তুই কাই অর্ডার করলিস রে चढ़ भाई ना সা ओए সাড়ে বলছি দিলে ভাই গেল ফেলাইছি এটা বড় ভয়ঙ্কর মা চকি এটা তুই কাই অর্ডার করলিস বিমলা चढ़ भाई ना যাকে ओए হ্যাঁ সেটা তোমাকে মিলে নাই হ্যাঁ গোট তুয়াল করে খাটি করে সিলাই না পারলো তো জ্যাকেট গাড়ি অনলাইন অর্ডার করা আছে লাজ লাগে না এটা মনকে गाय लाज হ্যাঁ गाय लाज खोल लाज আলে র তোমার সামান মধ্যে নে ভাই এটা নয় রে এটা কেটা কোন দিটা মন খাই দিলা অর্ডার করলা কেনতা এটা অলগা তো পেটলি মই এটা তো বড় জাতি বলো খাইটা বা না ওডিয়ারে পাঠ পড়লার নাই কি নাই হ্যাঁ ওই রে টকি মন এটা আই লাভ ইউ লেখলা তো कौन पियाला भी लेकर आया से এতে লেখা হইলা আছে আই লাভ ইউ সত্যি তুই গাই অর্ডর করলু যে निमन पड़ दे भाई ना হ্যাঁ নিমান পড়বি তুই পারবো জানা নাই আইডা বললে দেখা অন বাড়ি মেয়ার তোর ফেল হইলি অন বাড়ি গেলাম না তোর ফেল হইলি আমার রে বাবা না ডাইরেক্ট ইংলিশ মিডিয়াম লো পড়াইলাই सीटीआर के तोर पहले लिस्ट है কোনটি इंग्लिश मीडियम लगे इंग्लिश मीडियम लो गोटक তোর যা ফেলাই নাই ফেলই নাই হ্যাঁ সাটা পাটা নাই इंग्लिश में লেখা আছে ঠিক মন গোটে বাটা আছে আই লাভ ইউ আর গোটে বাটা সা কোন কোন হিসাব অর্ডার করা আছে ঠিক মন হ্যাঁ এটা কাই কি তোরটা না निमन पड़ी कर देवे ना ওহো এটা রে এটা তোর 310 টাকা আছে তোকে देख है না কা ও মানে কেটে বললে বি বলা ভরা কা আই লাভ ইউ নো রে এটা কাই কি তোরটা আছে 290 আছে দাও ओए दे না Di mana misal sama anak ini, motor tadi, दिलिस गए atau motor dia? कहाँ जाते भाई ना Haa, jual banyak. Mau सरकार दे banyak ini, हाँ? हम सरकार देबो Anak naik, नहीं kayak itu saman bangla satu nanti asli. Dulu orang misi coso ini, dapat dia. तू या डाबू दिया बोले तो तू या कवर दिया बोले Dapat dia boleh moni sama orang desa. Al dia, dapat dia coso dia. तर मोबाइल से फोन पे कर देबो गाय Macam tu sama lah, boleh lagi sih. Phone pe kuri aja lah toki. फोन पे नवे काय की मोबाइल भुला लुसी देबे Tomor tahu purun tawar raisi. Mota tole oni, boleh mati purun tawar raisi mota. Tomor pelai bada bola ni. पहले बार के लिए नए भाई ना Pelai bada gen le atta ki jaisi. Pelai giri. Titiar pelai bada gen tiri. To man dapat dia. फोन पे कर देबो गाय फोन में भाई की भाई ना तर मोबाइल में फोन पे कर दे बोलो ने Oh ya, kira mau alat ya. हाथ पे पहले बेटा Stop, makadi.
हाँ मकड़ी आइला बोले तो मन के नहीं उठी भाई नहीं कोट कोट ला काट रहे ले दारा पड़ो है ओए तो कुछ खाता कोई दे तो कुछ खाता कोई दे কোকাই कोकाय बोले डराइला पर कोकाय बोला रे आता होगा मिशन होते तो कोई दी কোকাই না কইলে নয় नहीं तो मैं कौन करे जाई करे तो मन कर जोरदार साबे आमोट तेतली पराठा मन तुमके जोर लागो जा फोन पे कर दे जामा तोर जगह হয় ओय आजा मोइसी गाडा ओय ফোন পে করে দেব ভাই না सोते কত ভাই না गारंटी গ্যারান্টি न फोन पे कर देला खाया করে দেব ভাই ए गोटर लाइला भी कोई दे নাই ভাই না जो नानी जो मारा ने तो के मन पड़ जाती चला है सामान मांगला मैं गई जाऊ दे भाई बोले ने देखला बोले फोन पे कर देबो भाई ना इंदा तू मन के बार सामान आन दे जा के बे तू मन के विश्वास करो ना हो भाई ना सोते हां कोन यात्रा शिवरात मन को डाके ना जाति ना लाज बोले निजा बर्बाद है मरवाटा आए कर तेरा बरात ठीक जा से फाट लाते अब जाई कर आई जगह में बैना तो मैं गाली ना गुड मॉर्निंग आज आंध्रा रे आम नाटक सरी जाइए तो आज एइटर गोटे बहुत भल स्मृतिटा थाए जमी गरम पानी गाधेया दियंती किंतु आज आम लेट रे पहुँचलु नहले ये गाधेला जाइए नाटटा हुए समस्त आम जी नाटुआ स्टाफ भी थाउ ना समस्त को आमको गाधेया पड़े तापर गोटे बहुत माने बहुत भल रेस्पेक्ट मिले आंध्रा एरिया रो तांकर कल्चर हिसाब से केबेटू चलिकी आसी सेटा तो आम जानिनु किंतु बहुत पसंद लगे कि जगार व्यवहार एवं यहाँ हूँ आंध्रा एरिया तो लोक बहुत कम देखती किंतु देखती एरिया रे हाँ आमर साउंड सेट भाई ये हाँ केमती दुसब ना दुसब टेंशन नहीं ना एवं दुसब है समस्त को देखा देली हाँ दिसल तुम हीरो फास्ट थर देखा जाइए बहुत भल दुकान जाक आसला मस्त खेल जाक मिशा ए नाटटा कौन पे होता बोले शिवरात्र जोटा आमर ओडिशा रे 15 तारीख अच्छी किंतु यही जगार बहुत आगुरी होता है आंध्रा प्रत्येक एरिया रे यहाँ हूँ पेदागंजी तेलुगु एरियाटा एरिया रे आपण देखी पार्थिबे एटा शिवरात्र जोटा मंदिर पई कराई सेटा शिवरात्र मंदिर पूजा होता आ आमर नाट गाड़ी तो सियाड़ ऊपर को अच्छी देखेबी केते छोट छोट पिला माने नाट देखापी एवं किसी विखापी आसते चपल एवं छोट पिलांकर खेलना एटर कल्चर तो बहुत भल लगे मते बहुत आशा थिला कि यही जगार आम गाधेबा समय वीडियोटा देखेबू आमती संस्कार देखेबू बोली आशा थिला किंतु आम आपन को 3टा जगार नाट देखेबू जोटा आज है काली माने राति है यही जगार आंध्रा है आउ सुर्लुकोंडा आज अच्छी तो तापर मार्कापाली काली को हम कौ जगार वीडियो भल लगे आपण मैंने निहाती कमेंट करेंगे चेपू चेपू हाँ रात्रि झील मैंने राति सारा जाओ हमको बहुत हेल्प कले कि चा पिएले राति सारा गरम पानी देले ठंडा तो चलती हाँ बहुत बढ़िया हाँ तुम तेलुगु टी थैंक यू जन दिया से हाँ ఒకసారి చెప్పు చెప్పు ఏంటి एकड़ा एकड़ा कौन काटा कह भाई देशिया रे मु ए बाट बुला आरी कुआ हाँ ओडियार कहनी मु टे इे बुलेकिना कुह ఎందుకు చెప్పు ఒక్కసారి చెప్పు
ହଉ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଲାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଗାର ଏବଂ ନାଟର ମଧ୍ୟ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମାଲକାନଗିରି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଞ୍ଜନା ଖରା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ଆମ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆଉ ସଞ୍ଜନା ଖରା ସେମିତି ଲାଜ ହେଲେ ହବ ନା ଏଇଠି ସଞ୍ଜନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିହାତି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ମୁଡ୍ ନାହିଁ ପୁଣି ସେଇଟା କ'ଣ ଗଣ୍ଡି ନା କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଦୁଷି ନିଶ ଦୁଷି କାହିଁ ବାବୁ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖା। ଆମର ବହୁତୁ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଇଲୁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଭଲ ଅଛି ପୁଣି ଆସ ଦେଖିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୁର୍ଲୁକୋଣ୍ଡା ଠାରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଶଳା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସୁ ବାପି ମୋର ଶଳାଟା ଆଉ କହ ଭାଇ। हेलो भाई दोस्त नमस्कार आमर जुआर मुई पळाइछु एबे सुरलुकुंडा वर्तमान एबे सुरलुकुंडार येडा सीन मन देखाइबु तुमको एबे। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ। ताली गोटे हो ताली गोटे हो एमे लाजा ताली गोटे ताली मारो हां एमे लाजा ताली गोटे एमे लाजा खुशी है Oh, good. ପୂଜାରୀ ଲୋକ ଫୁଟାଇବା ଲୋକ ଫୁଟାଇବା ଲୋକ ଆଉ ବଢିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଳି ମାର ତାଳି 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 ସୁରଲୁକୋଣ୍ଡା ଗାଁର ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଶୁଭରାତ୍ରିରେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖା ବାବୁ ପଦିଆ ବାବୁ ଆମର ବାଲିବେଳା ଏନ୍ଏସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଇଶାକ ଭାଇ ଆମର ଭାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ବାବୁ ଇସ୍ରାନ ବାବୁ আর পপু ভাই আমার পেদা ভাইনা মুনা ভাই চালান বাবু এবং এই গাঁর সমস্ত দর্শক দর্শিকা এবং এই গাঁর পেদা নাইক চালান মোর মা মাউসী মোর যুবক সাথী বন্ধু মানে সমস্ত দর্শক ভাই ভৌণী মানে আজ শুভরাত্রি এ সংক্রান্তি উপলক্ষে সমস্ত আজ মা তরফর অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। বন্ধুগণ
ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସୁର୍ଲୁକଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି। ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ମନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମର ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିଗଲା ପରେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେତିକି ବି ଚାଷ ଅଛି ସେ ଚାଷ ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ବାସିରେ ଏ ପର୍ବଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିବ, କୌଣସି ଝାମଲା କୌଣସି ଝାକି କଣ ଝଗଡ଼ା ନହେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚାଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ଆମର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନାଟକ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନାଟରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଆମର କଳାପ୍ରେମୀ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ଠିକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏଇ ସଭାରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଦୁଃଖ ଭରା ପ୍ରେମ ଭରା ହସ ଭରା କାହାଣୀଟା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ। ସିଆଡ଼େ କର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଏମିତି କଲାଣି ଟେକି ସାରା ବୋଲିକି କଲାଣି। ସେଟାପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶିଆ ଭାଷା କହିବେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ସାଇ ସାରତା ହେଇକରି ନାଟ ଦେଖିକରି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଇବି, ଗଲା ବର୍ଷ ମିଶା ଆସିଥିଲି, ଆଇବେ ବର୍ଷ ମିଶା ଆଇବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।